Hi. Good morning again. This is your real estate coach, broker Samuel Lau. Welcome again to our video blog. So together with me at my back is Rita, one of our top agent researcher in real estate also. So today ang atong topic is all about kaning mga pangutana ba no nga some nami mga kailang property nila ipabaligya or naputoy mga agents or broker nga naay mga kailang nga ipabaligya nga property no. So nutana sila unsa man gining mga common documents, information or initial informations nga ato ipangutana sa mga property owners or mga katong gusto magbaligya sa ilang property no. So kamo nga mga agents or broker or katong mga aspiring referrer nga nag-refer sa ilang helping a friend kunuhay no nga ipabaligya ang ilang property, please kindly ask this mga basic questions lang no. So number one questions atong kinahanglanon is location. Kay kung ang buyer magud bangutan na o kanay mong gi-offer some asang location. So again, number one is location. Asa located ang property. So how do we know kung asa located ang property? Kinahanglan mo pangayuan nato na Google Coordinates or Google Drop Pin. Sa Google Drop Pin nato, apilan nato antong mga landmark kay para inig-search nato sa landmark, makita nato to kung asa pud to dapita gipin nimo ang property. So that's number one, location. Number two, mangayo tag sketch plan or lot plan para mayngon ta. Next question, kay bawo na ta location, unsay porma ng yuta nga yang gibaligya? Is it square, rectangular or pataas, palapad, ang opening or irregular ang shape? So through the sketch plan or lot plan, mahibaw-an nato unsay porma sa yuta, no? Okay, we're done with the location and the kuan. Now, mangutana din po ta sa seller. Seller, pila may imong selling price sa imong property? Okay, buhatag siya mao na ni iyang selling price para kay baw taon sa ilang expectation. Selling price. Number 4, mangutana ta seller, mangutana mi as a seller, standard na gitay bayaran nga seller tax. Kanang gitawag nato capital gain tax. Kung individual, that is 6%. O kung corporation, creditable withholding tax 6%. Then natay documentary stamp tax nga 1.5%. Unya, naapon ng value added tax or VAT nga 12%, especially if it is batable nga transaction, especially corporation or engaged in real estate business. So these are all mga sellers tax gini usually no. So we need to ask para kay bawta expectation nila kay ang say magud na seller nga we're willing to shoulder those things some no. Pero napoy uban niya di lang gid uban kay daghanan minus lang some net lang amo dawaton, i-pass on lang nato sa buyer ang mga taxes. Okay, so ato i-lay down on ang expectation sa ato ang seller. Now, umanata sa taxes. Now, let's go to the number 5, commission. Seller, willing ba ka mohatag og broker's PF namo 5% of the selling price? We need to expect lay down daan kay bingon unya siya na transact na nato, di siya ganahan muhatag nato. So itong gihaguan na kung di siya muhatag sa to ang PF. So move forward ta no. Or maingon siya 3% lang kay dako na ning kantidad. At least klaro sa klarohon nato daan, black and white tanan no. Okay, umanata sa commission. So now, seller, pwede may mangayog mga scan copy sa imuhang mga document. Unsa man ni? Kaning scan copy lang po sa imuhang title, whole pages, scan copy sa imong tax declaration sa whole pages. Unya kung naay improvement di balay po tax sa building sa balay no. So these are all the documents atong pangayuon kay para makita pod nato kung nabay mga annotation dito dapita. Okay, next item atong pangayuon na pod is tax clearance. Seller, every year ba tagabayad sa atong real property tax? If yes, mangayo mi og receipt, scan copy lang or tax day kung unsa ta tuiga. Kung last year na okay lang, kung the other year na okay lang no. What's important na atay record pod ana. Okay? So another thing next question nato is seller, are you authorized us to advertise this property in marketing and selling using all platform? offline and online, meaning i-market na to sa website, sa social media,
mga tag pananghital, especially balay na imong gibaligya in a Class A subdivision, naman tayo mga seller nga gusto palo nga gibaligya nila ilang property. So we need to ask permission. Klarohon na to daan, no? Nga pwede na to advertise, pwede po na to i-share sa MLS, multiple listing service, sa fellow brokers and agents, because the more agents, broker mag-market, wa tay problema kay diha ragyapon paingon, no? At least magtinabangay ragyapon tanan. Okay, dito ra man gyapon ta magbahin-bahin sa isnan mo kita nito linker. This is our job. We need to check if it is legally feasible to market the property of the seller. So, last question mangutana kita, seller. Mangutana minimo, is this property clean of any third party claims? Wala ba ni annotation like encumbrances, na mortgage ba ni sa bangko, or na ba yung mga third party nag-annotate ani kay na interest na i-claim, no? So ato pangutanon sila in good faith para pod dili ta ma-misrepresented, no, nga sayop atong ma-offer o niya mingon ta clean title ni walay problema, wa ma-involved in any cases, di ay na day annotation kay na day kaso ongoing, no? So again, mangayo ta di daan, appeals na nadaan. And the last part, in very very important, willing ba ang ato ang mga kailang seller tagiya sa yuta mo execute mo perma og authority to sell, authorizing us, you friend and your broker, authorizing us to represent for marketing and selling the property, just to authorize to market, advertise, to sell property, no? Because as PRC rolling karon, we are not allowed to represent selling property without ATS, authority to sell or to negotiate for sell or to market property in behalf of the property owner. We need to secure ATS. Okay? So, di lang nako tas-on. Looking forward ka na akong gi-share ninyo. These are guides sa tanang na akong mga followers, subscriber nga. If you want to refer property to our brokerage firm, please kindly follow these basic questions. Mao yun niya itong pinaka-basic. After this one, pag-evaluate na to, that's the time na basig natin mga secondary questions, ipangutana na to sa ilan, no? So, again, kindly review, and if you like this information, share it also to your other friends, no? Para buhay-buhay tatanan, no? But again, ako lang ni gibuhat para di na magbalik-balik, mag-guided ta. And ako sa dihatag diri sa description sa link kaning summary ani unya, kung gusto mo sample sa mga ATS, I think ang authority to sell, mga generic man ano, line format, I'll also willing to share ang among format sa among ETS. Okay? So again, good morning. This is your real estate coach, broker Samuel Lau. You can contact me if you have some inquiry or clarification with my number. I posted it here, and also my email. Good morning and good more earnings.